জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান। প্রিয় ভক্তবিন্দু, আপনি কি শত চেষ্টা করেও অর্থকষ্ট দূর করতে পারছেন না? দিন রাত পরিশ্রম করেও হাতে টাকা থাকছে না? তাহলে আজকের এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন, আপনার ভাগ্যের চাকা ঘুরবেই। নমস্কার ভক্তবিন্দু, নতুন পাঠশালা ইউটিউবের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত জানাই আরও একটি নতুন ভিডিওতে। প্রিয় ভক্তবিন্দু, আজ আমরা হনুমানজির খুবই শক্তিশালী অর্থপ্রাপ্তি মন্ত্র শ্রবণ করতে চলেছি। কিন্তু তার আগে একটি সত্য ঘটনার মাধ্যমে জেনে নিন এই মন্ত্রটি কিভাবে প্রতিদিন 108 বার শ্রবণ করবেন। একটি গরিব ছেলে অন্যের গ্যারেজে বাইক মেকানিকের কাজ করত। তার দিন খুব কষ্টে কাটত, কোনো দিন তার 3 বেলা খাওয়ারও জোটে না। কিন্তু তার মনে খুব বিশ্বাস ছিল যে হনুমানজি একদিন তাকে এই কষ্ট থেকে মুক্তি দেবেন। তাই সে হনুমানজি এই মন্ত্রটি সব সময় মোবাইলে চালিয়ে রেখে শুনত এবং মনে মনে জপ করত। সে বাড়ি থেকে হেঁটে হেঁটেই গ্যারেজে যাওয়া আসা করত এবং চলাফেরা করার সময়ও এই মন্ত্রটি সে মোবাইলে চালিয়ে রাখত। রাতে এই মন্ত্র শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ত। একদিন সন্ধ্যায় কাজ ছুটি হয়ে সে হেঁটে হেঁটে বাড়ি যাচ্ছিল। এমন সময় সে রাস্তায় 50 টাকা কুড়িয়ে পেল এবং সেই টাকায় সে লটারি এবং কিছু খাবার নিয়ে বাড়িতে এলো। পরদিন সকালে খবর এলো তার প্রথম পুরস্কার লেগেছে পুরো 1 কোটি টাকা। এখন গরিব ছেলেটি নিজে গ্যারেজের মালিক হয়ে গ্যারেজ চালাচ্ছে এবং হনুমানজির সেই মন্ত্র এখনও শ্রবণ করছে। এখন তার দিন খুব ভালো কাটছে। প্রিয় ভক্তবৃন্দ, অর্থাৎ হনুমানজির এই মন্ত্র যে কোনো সময় শ্রবণ করা যেতে পারে, তবে মনে ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে শ্রবণ করা উচিত। তাহলে চলুন দেরি না করে আমরাও এখন ভক্তি ভরে 108 বার শ্রবণ করি সেই শক্তিশালী অর্থপ্রাপ্তি হনুমান মন্ত্র। ওম নমঃ ভগবতে অঞ্জনীয়ায় মহাবলায় সর্বদুঃখহরায় নমঃ। 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 ওম নমঃ ভগবতে
अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते 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 अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः।
ॐ नमः भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमः भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमः भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमः भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमः भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमः भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमः भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमः भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमः भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमः भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमः भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमः भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमः भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमः भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमः भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमः भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमः भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमः भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमः भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमः भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमः भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमः भगवते अञ्जन्याय महाबलाय
सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते
अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः।
ॐ नमो भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः। ॐ नमो भगवते अञ्जन्याय महाबलाय सर्वदुःखहराय नमः।